हरि बोल। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর হরি হরি বলিতে জনববে নীর হরি হরি জনববে নীর গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর আর কবে নিতাই কালে করুণা হইবে আর কবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে গৌরাঙ্গ বলিতে বিষয় ছাড়িয়া কবে সুখ হবে মন বিষয় ছাড়িয়া কবে হেরব শ্রী বৃন্দাবন কবে হেরব শ্রী বৃন্দাবন গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর রূপর গুণাথ পদে হইবে আকুতি রূপর গুণাথ পদে তবে হম বুঝব যে যুগল বিরতি তবে হম বুঝব যে যুগল বিরতি তবে হম বুঝব যে যুগল বিরতি
पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, प्रेमदाता श्री श्री नित्यानंद प्रभु की, जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की, इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की, जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभुंकर चुड़ादधि महामहोत्सव की, पाणीहाटी चुड़ादधि महामहोत्सव की,
रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रमानंदे। ऑल ग्लोरी टू assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to Sri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev की। हरे कृष्णा समस्त जोरे को हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपण समस्त को आज रही रविवार प्रीति भोजन कार्यक्रम में इस्कन ढेंकानाल तरफ बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। या सहित आज हूँ एक विशेष तिथि, आज हूँ श्री पाणीहाटी चूड़ादही महामहोत्सव हरि बोल। तो आज दिवस रे किभली भाव में नित्यानंद प्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा करते आशीर्वाद देते। आज हूँ से विशेष तिथि, तो से लीला विषय आज आम श्रवण करवा। तो आम गहन में जन महान सन्यासी जन महान शुद्ध साधु आम साथ उपस्थित अच्छा। तो से होती ही जड़िनेश भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज हरि बोल। तो महाराज होते जन सीनियर डिवोटी जन सीनियर वैष्णव। तो महाराज इस्कन भुवनेश्वर आज पर्यंत अनेक वर्ष धरी से आज सेवा करी आसुचंती। इस्कन भुवनेश्वर डेवलपमेंट महाराज बहुत सुंदर भाव में निजर कार्यकारिता प्रदर्शन करछंती। आ विशेष भाव में महाराज होती आमर ओडिशार जे मैंने सुनाम धन्य साधु जहाँ आज ओडिशा रे एते सुंदर कृष्ण भावनामृत प्रचार हो पारी। अनेक संख्यक कृष्ण भक्त हो पारी। तो से होती ही जने गौर गोविंद स्वामी महाराज हरि बोल। गौर गोविंद महाराज विशेष कृपा आज ओडिशा रे अनेक संख्यक विशेष भाव में इस्कन केन्द्र स्थापना प्रचार हो पारी। तेणु महाराज से गौर गोविंद महाराज जे कि इस्कन भुवनेश्वर मंदिर जहाँ कि शिल प्रभुपाद अंतिम व 108तम मंदिर प्रतिष्ठा करते गौर गोविंद महाराज अति कष्ट स्वीकार करी। तो तांकर से मंदिर रे अनेक सुंदर भाव में महाराज अनेक भक्तों को सृष्टि करते भी भक्त अच्छा सब प्रिय भक्त थे भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज। तो गौर गोविंद महाराज जिते भी किसी प्रसाद पाती तो से तार अधा भाग तो से महाराज को रखी था। निजर शिष्य एत भल पाती महाराज को तार प्रसाद रखी था। तेणु आम तो जापर जे शिष्य ही हूँ प्रकृत सार्थकता जे कि निजर गुरुंर प्रीति विधान कर गुरुंर अत्यंत प्रिय हो पार्टी। तेणु ये जन शुद्ध साधु जे कि अनेक ग्रंथ रचना कर वैष्णव सिद्धांत उपर अनेक ग्रंथ लिखिं। आमर आम विषय जो ग्रंथ पढ़ुचे ओडिया अनेक ग्रंथ महाराज लिखिं। तेणु वैष्णव सदाचार एभली अनेक ग्रंथ महाराज लिपिबद्ध कर लिखिं। तेणु आम अनुवाद कर महाराज। तेणु आमको एत बड़ अवदान देते महाराज निजर बहुमूल्य समय देखिए आज आम इस्कन ढेंकानाल केन्द्र में पदार्पण करछंती। आम किसी भगवान कथा श्रवण करने। तेणु आम महाराज ठारे चिर कृतज्ञ एवं आज रही कार्यक्रम को आम महाराज को स्वागत करवा जोरे 3 थर हरि बोल कहीकि हरि बोल भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज की जय। तो महाराज सहित आम 2 जन महाराज अनुगामी आम स्वागत कर इस्कन ढेंकानाल केन्द्र को। या सहित आम इस्कन अनुगुल जनरल मैनेजर जे कि आमको उत्साहित कर आज आम केन्द्र स्थापना कर पुरुषोत्तम प्रभु समस्त स्वागत करुचे। ये भाव में समस्त कृपा आशीर्वाद ग्रहण करी आज आम महाराज को अनुरोध करवा आज कथा प्रसंग महाराज प्रारंभ करेंगे। पूर्व समस्त निजर मोबाइल फोन चेक कर नियंतु। समस्त मोबाइल फोन साइलेंट कि स्विच ऑफ कर दिखाँ। ये कथा मझे कि फोन में कथा है कारण भगवान का कथा यहाँ हूँ बाधक आज एक अपराध भगवान को कथा समय मोबाइल बाजा मोबाइल कथा हाँ यह हूँ अपराध। तेणु समस्ते मोबाइल बंद करके ध्यान पूर्वक जी समय घंटाटे अच्छी समस्ते कथा श्रवण करूँ। जहाँ किसी प्रश्न रहा शेष में आपने प्रश्न पचारि पारे। कई पार्टी करेंगे भितर ध्यान पूर्वक समस्त शुणे आगे शोबे क्लास हाँ समस्त ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। तेणु महाराज का अनुरोध करवा एवं 1 घंटा आम 8:30 पर्यंत भगवान कथा श्रवण कर समस्त ध्यान पूर्वक कथा श्रवण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित ढेंकानाल भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद एवं छोट छोट पिला माने आसी पहुँचती शुणापी बसचंत पिला माने मो आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ तरफ आपण मानक हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जे जदिओ वैष्णव मानक पई आमर ये जो उत्सवटी पालन करा जाउची किंतु आपण माने मध्य ए धारा रे आसी नाहंती काहे आपण मस्तक रे तिलक चिन्ह नाही। परवर्ती समय हम तिलक किंतु तथापि मध्य आपण मानकर आग्रह रही शुणापी से मु बहुत आनंदित। आपण ये लीला प्रसंग शुणापी जोटा कि वैष्णव मानक उपर आधार करा जाइछि। वैष्णव मानक ये हूँ प्रिय किंतु आपण मैंने से शुणापी एत आग्रहान्वित होती बोली मुझे बहुत आनंदित। से मोर अंतर कृतज्ञता आपण मान निकट ज्ञापन करुच्ची जे ये जो प्रसंग आम जो आलोचना करवा जे प्रकृत पक्षे चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टक लिखिं तृणादपि सुनिचेन तररुइव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन तररीव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चार्टा जिनस तृण ठार निजकू हीन मन करवा निजकू सबले छोट मन करवा एवं वृक्ष ठार अधिक सहिष्णु आउ निजे केबे सम्मान दाबी करवा नहीं अन्य मानक सम्मान प्रदान करवा ता सहित सदा सर्वदा हरिनाम संकीर्तन करवा। महाप्रभुंकर षड गोस्वामी जो मैंने अंतरंग पार्षद थे षड गोस्वामी 6 जन गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी। तेणु ये जो षड गोस्वामी मान मध्य अन्यतम थिले होचंती रघुनाथ दास गोस्वामी आज जन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अच्छा। तेणु जे रघुनाथ दास गोस्वामी ये होचंती एक जमीदार धन्याढ्य परिवार से आछंती किंतु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जे सी होचंती एक वैष्णव परिवार आछंती। तेणु आमर कह जे
गृह त्याग करने कौ परिस्थिति जन गृह त्याग कर कौ प्रकार परिस्थिति आसे जन गृह त्याग कर जदि परिवार मध्य कृष्ण चेतना अनुकूल परिवेश सृष्टि न हो पारला भजन करने अनुकूल परिवेश आमको न मिलला एवं आम मैंने से बुझेले परिवार लोक मान बुझेले से कृष्ण चेतना ग्रहण न कले सत्य बाध्य होकर आमको स्टेप से स्टेप नवा पड़ो जिते बड़े पर्यंत आमको कृष्ण चेतना बा भजन पाई से माने अनुकूल परिवेश सृष्टि करो आमर स्त्री हूँ बा पिता हूँ पुत्र हूँ बंधु हूँ बांधव हूँ परिवार समस्त सदस्य जब आम कृष्ण चेतना अनुप्राणित करुँच परिवेश सृष्टि करुँच गृह त्याग कर किसी आवश्यकता ना किंतु जो परिवेश गृह एभली परिवेश न अर्थात कृष्ण चेतना से अनुकूल परिवेश सृष्टि करना से बाधा सृष्टि कर प्रतिबंधक सृष्टि कर तेणु से परिप्रेक्षी में परिवार को त्याग करने पड़ो आमर जो मैंने परिवार त्याग कर ब्रह्मचारी मैंने आसछंती निश्चित भाव में किसी ना किसी परिवार किसी गोटे प्रतिबंधक थी ना कि स्वीकृति थी से मैंने आसछंती भगवान सेवा पाई तेणु रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रकार परिवेश मध्य आसछंती जे अति धनी परिवार ऐश्वर्य संभ्रांत वंश किंतु परिवार कृष्ण चेतना अनुकूल परिवेश मिलला नहीं जो से गृह त्याग कले एवं महाप्रभु मध्य कहते जो परिवार कृष्ण चेतना अनुकूल परिवेश न ग्रहण न सृष्टि होती त्याग करने उचित किंतु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी कि वैष्णव परिवार आसते सी जो गृह त्याग करने चाहिए महाप्रभु मना कले कहले ना तुम्हें गृह त्याग कर कारण तुम पिता और माता हूँ वैष्णव तुम पिता माता वैष्णव ताकर सेवा कर वैष्णव मान सेवा करने कथा कहते महाप्रभु केतक ग्रामवासी मैंने थे महाप्रभु पचारे आपण तो सन्यासी लोक आपण गृह त्याग करके आपण भगवान सेवा संपूर्ण भाव आप जीवन को नियोजित कर आम तो गाँ लोक अच्छु आम गृहस्थ लोक परिवार लोक आम कि भाव में सेवा करूँ आम कि भाव में कौन केमती कृष्ण चेतना अभ्यास करूँ से महाप्रभु कहते यही कार्य कर प्रभु कहे वैष्णव सेवन कृष्ण पूजन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन तुम मानकर यही हूँ कार्य तीनटा कार्य वैष्णव मानकर सेवा कर जो मैंने विष्णु भक्त तांकर सेवा कर कृष्णकर पूजा कर विग्रह हूँ फटो हूँ जो हूँ तांकर घरे रखी फटो रखी पूजा कर एवं सर्वदा भगवान कर नाम संकीर्तन कर निरंतर कर सदा नाम संकीर्तन तेणु से जो गृह रे ये प्रकार परिवेश सृष्टि है भगवान का नाम संकीर्तन उपयुक्त परिवेश सृष्टि होती वैष्णव सेवा उपयुक्त परिवेश सृष्टि होती भगवान कृष्ण को पूजा करने उपयुक्त परिवेश सृष्टि होती गृह त्याग कर कौन आवश्यकता अच्छी तेणु गृह त्याग करवा कहना तेणु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु मना कले कि रघुनाथ दास गोस्वामी कहले तुम्हें बाहरी आस से प्रकार परिवार रहा उचित तेणु रघुनाथ दास गोस्वामी जी कि सप्तग्राम बोली गोटे अंचल अच्छी बंगलारे सेठी से जन्मग्रहण करते पिता होचंती गोवर्धन मजुमदार एवं तांकर पितांकर बड़ भाई होचंती हिरण्य मजुमदार से माने दुई जमीदार किंतु ये पिला दिन ये सब धन संपत्ति प्रति एमानकर किसी लोभ नाला पिला दिन सब से वैराग्य मनोभाव तांकर तेणु जिते बड़े पुत्र वैराग्य मनोभाव देखिले पिता एवं तांकर भाई से से चेष्टा कले केमती ताकू यही जमीदारी भितर करने तेणु थरे कौन है ना जिते बड़े पिता एवं तांकर बड़ भाई नहांती पितांकर बड़ भाई से समय रे जड़े आसिले राजकर्मचारी आसिले से खोजिले तांको पिता एवं बड़ भाई खोजिले कारण एमानकर कार्य होची जमीदार अर्थ सब संग्रह करेंगे संग्रह कर पैठ करेंगे राजकर्मचारी निकट राजकर्मचारी से मुसलमान शासक थे आ मुसलमान शासक निकट में सब पैठ करा कथा किंतु एमाने पैठ कर किसी अंश पैठ करते किसी अंश पाखा रखी जो से राजकर्मचारी आसी खोजुंट जे कौटी से रहिले आमको ये टका पैठ करना तेणु सी एम पाइले एम जो न पाइले से पचारे रघुनाथ थे घरे कहले किए तुम बापा बड़ बापा कूड़ा गले ना बापा बड़ बापा जाइए बाहर तेणु आन ये नहीं आस आम आसचु बंदी करके अरेस्ट कर नहीं जाऊ कहीं से अर्थ रखिंट निज पाखे देना तेणु आम नहीं जाऊ बंदी की नहीं जाऊ सेठू रघुनाथ जी कि भगवान प्रिय भक्त सी मन मन चिंता कले कि भाव में परिस्थिति उद्धार पाइबे
ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ମୁସଲମାନ ଯେଉଁ ଶାସକ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବାପା ଆମର ବଡ଼ ବାପା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଳି, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ, ଯଦିଓ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ଭଳି, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି। ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି? ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଅଯଥା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଅଯଥା ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ? ବାପା ବଡ଼ ବାପା ଦୋଷ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ ହେବି? ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି। ପୁଅକୁ ପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଅକୁ ପିତା ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା, ଆନନ୍ଦ ଦେବା କଥା। ଆପଣ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ କରିଛି? ସେଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କର ଯେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ କଥାଟା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା, କହିଲା କେତେ ବଡ଼ ପିଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ, ଯାହା ତୁମ ବାପା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଗୋଟେ ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବା, ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ, ତୁମ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ଅଯଥା ଆମେ କାହିଁକି ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିବୁ? ଯାହା ତୁମ ବାପା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ଇଏ ଯାଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡାକି ଆଣୁଛି। ଆଗରେ ବାପା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଡାକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପଇଠ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ତାଙ୍କର ରଘୁନାଥ। ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ରହେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ କେଉଁଠି ବାପା କେଉଁଠି ପଇସା କାହାଠୁ ଆଣିବେ, କାହାକୁ ପଇସା ଦେବେନି, କାହାକୁ କ'ଣ ନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନା, ମୋର ଆଉ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୁରରେ ଥାଆନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପୁର କାହା ଗ୍ରାମ? ଶାନ୍ତିପୁରରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିପୁରରେ ଥାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, କହିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଘରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ପରିବାର ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ପିଲା ଲୋକ, ତୁମ ଏ ବୟସରେ ତୁମର ଆସିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ଘରକୁ ଯାଅ, ଘରେ ରୁହ, ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟଟା ପରିପକ୍ୱ ହଉ, ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ସମୟ ହେଲେ ତୁମେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କହିବାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ହେଉଛି ବା ଯଥାର୍ଥତା ହେଉଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରଘୁନାଥ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ସ୍ଥିର ହଇଆ ଗୃହେ ଯାଅ, ନା ହୁଅ ବାତୁଳ, ସ୍ଥିର ହଇଆ ଗୃହେ ଯାଅ, ନା ହୁଅ ବାତୁଳ, ক্রমে ক্রমে জীব ভব সিন্ধু কূল, ক্রমে ক্রমে জীব ভব সিন্ধু কূল, মর্কট বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া, লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা লোক ব্যবহার, অন্তরে নিষ্ঠা বাহে লোক ব্যবহার,
অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার অচিরাত কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার। এই কথা মহাপ্রভু କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଅ, ବାତୁଳ ଭଳିଆ ହବ ନା, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହବନି, ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମେ এই ভব সাগরରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। କିଭଳି ଭାବରେ? ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ନାକର ଭୋକ ଦେଖାଇ। ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଗୋଟେ ବୈରାଗୀ ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ମର୍କଟ ତାର କିଛି ବେଶଭୂଷା ଅଛି କି? ତାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେକି ମର୍କଟ? ସାଧୁମାନେ ତ ବେଶଭୂଷା ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମର୍କଟ ବେଶଭୂଷା କିଛି ପିନ୍ଧେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ସାଧୁମାନେ ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଫଳମୂଳ ଖାଏ। ଆଇଁଷ ଖାଏ କି ମାଙ୍କଡ଼? ଆମିଷ ଖାଇବ ନା, ସାଧୁଙ୍କ ଭଳି ଫଳମୂଳ ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଆଜି ଏଠି ରହିଲେ ତ କାଲି ସେଠି ରହିବ, କାଲି ସେଠି ରହିଲେ ତ କାଲି କୋଉଠି ରହିବ। ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ଅଛି, ନିଜ ଘର ପରିବାର ଅଛି ସାଧୁମାନଙ୍କର। ଚଲତା ହୁଆ ସାଧୁ ବହତା ହୁଆ ପାଣି, ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣି ବହିଯିବା, ନଦୀର ବହି ପାଣି ଯେମିତି ବହିଯାଏ, ସେମିତି ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ରହିବ ସେଇଠି ତା ଘର, ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପୁଣି ଆଉ ଘରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାର ହେଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ତାର ନିଜର ଘର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରେ? ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ସେ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମର୍କଟ ବୈରାଗ ଭଳି କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଙ୍କଡି ଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କଡି ଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଛୋଟ ମାଙ୍କଡି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କଣ ହଉଥିବ ସେ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କ'ଣ ବୈରାଗୀ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା? ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲନ୍ତି? ହଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନା, ସେ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନା। ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ, ଅନ୍ତରେ ନିଷ୍ଠା, ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର। ଅନ୍ତରେ ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମର ପୁତ୍ର, ତୁମର ପିତା, ତୁମର ମା, ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା କର। ଆଉ ଅନ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିଥିବ, ଏବଂ ସମୟ ଆସିବ ସେ ନିଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସେ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ଯା, ଏହା କହିକି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ କୃପା ମିଳିବ। ଆମର ଗୁରୁବାଷ୍ଟକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଗୁରୁବାଷ୍ଟକ ପାଠ କରୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ରାତିରେ ଗଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁବାଷ୍ଟକରେ, ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦା ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ନ ଗତି କୁତୋପି ଧ୍ୟାୟସ୍ତୁ ମସ୍ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟମ୍ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ। ଯାହାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହା କୃପା? ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା। ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ? ଯଦିଓ ଆମେ ସିନା ଭଗବାନ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ପଥ କ'ଣ, କିଏ ବତେଇବେ ଆମକୁ? ଗୁରୁ ବତେଇବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଗୁରୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇବେ, କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ସିଏ ଆମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଗୁରୁ ସେଠି ଚିହ୍ନେଇବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମିଳିଲେ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଫେରିଆସିଲେ। ଫେରିଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଗଲେଣି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ତେଣୁ ଇଏ କେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଜମିଦାର ପୁଅ, ସେ ଆଉ କନ୍ୟା ତ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କନ୍ୟା ତ ବହୁତ ମିଳିବେ ତାଙ୍କୁ, ଧନୀଘର ପିଲାଙ୍କୁ କନ୍ୟା କ'ଣ ମିଳିବନି? ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏଇ ବାହା କରିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ପାଖରେ ରହିଲେ ସିଏ ଛାଡ଼ିବନି, ସିଏ ତାକୁ ଧରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବନ୍ଧନର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣମାନେ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେନି ମା ମାନେ। ଘର ବାନ୍ଧିବାର ମୂଳ କାରଣ କିଏ? ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କିଏ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାନ୍ଧିବେ। ପୁରୁଷଟେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାଇହେବ? ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲେ ବାବା ଯାଇପାରିବେନି। ଲାଇସେନ୍ସଟା ସିଏ ଦେବେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ଘରର ମାଲିକ। ପୁରୁଷ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବେ ଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନ କହିବେ ତାହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। এটা প্রত্যেক ঘরে হচ্ছে, এটা মানে সাধারণ কথা, আমি মানে কহুনু এটা মিথ্যা কথা কহুনু। তেমন যা হোক স্ত্রীটা হচ্ছে বাঁধিবার মূল কারণ। তেমন তাকে মানে বিবাহ করাইদেলে। অপ্সরা সম স্ত্রী দেখা অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী, আহরি বন্ধনটা জোর হব। তেমন তাকে অপ্সরা সম স্ত্রী বিবাহ করাইদেলে। ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য, অপ্সরা সম স্ত্রী।
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ସେଇଟା କରିଦେଲେ, ଘର ଭିତରେ ରହିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ? ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ କଲେ, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର କରିବାର କ'ଣ? ବାପା ମା ଜାଣିଲେ ଇଏ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଲାଣି, ତେଣୁ ଘରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବା। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ କରିଦେଲେ, ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେ ତୁ ପୂଜା କର, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କଲାଣି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯିଏ ଲାଭ କଲାଣି, ଇଏ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ? କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତ ପୁଅ ତ କୌଣସିଥିରେ ମନ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ କେତେବେଳେ ପୁଅ ଖସିକି ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 4-5ଟା କ'ଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, କେମିତି ଖସିକି ନ ଯାଉ। ସବୁବେଳେ 4-5ଟା ରଖିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜିଥାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ଇଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଖସିବି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ଏଇ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ବାପା ମା ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ତ ପୁଅ ତ କହିକି ଯାଉଛି, ମାନେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗଲେ କେଉଁଠି ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ? ରଘୁନାଥ। ସେତେବେଳେ ପାଣିହାଟରେ ସେ ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ସେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇକି ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ରଘୁନାଥ। ସେଠୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଚୋର ଲୁଚିକି କେଉଁଠି ଥିଲା, ଆଜି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏଠି, ତାକୁ ଧର 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 ତାକୁ ଧର, ଖସି ପଳେଇବ। ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଠୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ନିଜେ ରଘୁନାଥ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ନେଇକି ରଘୁନାଥଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ମସ୍ତକ ରଖିକି କହିଲେ, ଚୋର ଲୁଚିକି ଥିଲୁ, ଆଜି ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେବି। ପୋଲିସ ଯେମିତି ଚୋରକୁ ଧରିକି ପିଟିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତୁ ଚୁଡ଼ା ଦଧି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚୁଡ଼ା ଦଧି ଖାଇଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଥିବେ, ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଉ ହେଲା। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଦଧି ଗରମ ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଦଧିଟା ଭଲ ନା ନାହିଁ? ଚୁଡ଼ା ଦହି ପଖାଳ, ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ପେଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ତମେ। ଆଉ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଚିତ୍ର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସାର ଅଭାବ ନା କ'ଣ? ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପଠାଇଲେ, ଯା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣ ପଇସା ଆଣ। ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏମିତି ପୁଅ ପଠେଇଛି, ଆଉ ପଇସା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପୁଅ ପଠେଇଛି, ପଇସାର ଦରକାର, ପଇସା ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା, ନେଇଯାଅ, ଯେତେ ପଇସା ନେଇଯିବା କଥା ନେଇଯାଅ। ଆସିଲା, ପଇସା ଆସିଲା, ଚୁଡ଼ା କିଣାଗଲା, ଦହି କିଣାଗଲା, କ୍ଷୀର କିଣାଗଲା, ସବୁ କିଣାଗଲା, ଆଉ କଦଳୀ କିଣାଗଲା, ଆଉ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କିଣାଗଲା। ସବୁ ପାଖାଆଖ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ଯାହା ଚୁଡ଼ା ଥିଲା ଯୋଉଠି ସବୁ କିଣି ପକେଇଲେ। କିଣି ପକେଇକି 400 ଭାଣ୍ଡ, 400 ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମାଟିର ଭାଣ୍ଡ ରଖାଗଲା। ସେଇଥିରେ ରଖାଗଲା ସବୁ ଏଇସବୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 7ଟା ଭାଣ୍ଡ ରଖାଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ 7ଟା ଭାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟାକରେ ଚୁଡ଼ା, ଗୋଟାକରେ କ୍ଷୀର, ଗୋଟାକରେ ଦହି, ଗୋଟାକରେ କଦଳୀ, ଗୋଟାକରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ଏମିତି ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ରଖାଯାଇକି 3ଟା ଭାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ 4ଟି ଭାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ 3ଟି ଭାଣ୍ଡରେ ଚୁଡ଼ା ରଖାଗଲା, କ୍ଷୀର ରଖାଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁଡ଼ା ରଖାଗଲା, ଦହି ରଖାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡରେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ରଖାଗଲା। 3ଟା ଭାଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 3ଟି ଭାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ଆସି ବସିଲେ ଏବଂ ନିଜେ 4ଟି ଭାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖା ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେଇ 3ଟି ଭାଣ୍ଡରୁ ସବୁଥିରେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ପାଟିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଉପରକୁ ଫେଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନେଇକି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଲା।
तापर निजे से खाई सारा पर तापर आउ जहाँ उच्छिष्ट रहा बड़का रहा नित्यानंद प्रभु समस्त भक्त मान आदेश देते सब बांटी दियो जे समस्त को बांटी दियो। तेणु बहु लोक जमा है बहु गाँव बहुत लोक सब आसिले समस्ते आसिक पहुँचले जो बंटा जाऊँ चूड़ा जब बिना पैसा आम ओडिशा लोक तो बिना पैसा विष भी पीदेवे सत ना मिछ विष खाईदे जानते मागणा मिलूँ मैंने चल खाଇବା चल विष भी पीदेवे। तेणु से प्रकार मागणा जो मिलूँ लोक एत भिड़ है जे आ स्थल भाग जगह मिललानी बसवाई जल नई जल छिड़ा नदी में छिड़ा खाइबा पानी रे छिड़ा पात्र धरिक सब छिड़ा जे आमको खाया मिले आ समस्त रघुनाथ कहले समस्ते खाओ समस्त दिज्व जो मैंने दुकानी डाकिले कहले आस दुकान सब चूड़ा किणीदे किणीदे कहले तुम मैंने आस तुम मैंने खाइब समस्त खाइबा डाकिले आ समस्त खाइबा दिगला। यही समय आउ जन भक्त सेठ आसिक पहुँचले राघव पंडित बोली सी नित्यानंद प्रभु सब प्रसाद व्यवस्था कर तेणु सी कहले अरे आम आपण सब व्यवस्था कलु आपण कौन ये चूड़ा दधी सब कले महोत्सव से नित्यानंद प्रभु कहले आम प्राय गोपाल बालक कौन काम समस्ते मिलमिशि खाइबे आउ चूड़ा दही गरम दिन में आम खाऊचु यहाँ हूँ पुलिन भोजन लीला आम गोपाल बालक आम थिलु पूर्व द्वापर जुग गोपाल बालक रूप में आम सब खाऊलु आ बर्तमान ता ही करुचु। तेणु से संध्या बेले आम खाइबु तुम जोटा प्रस्तुत कर पिठापणा इत्यादि से सब संध्या बेले खाई बर्तमान दिन बेला या खाई दिन बेला प्रबल गरम हो खाइबु ये आम बसचु खरारे तुम पिठापणा किए खाइबु से सब खिया बर्तमान तुम ताक रखिए रात्रि तो खिया। तेणु समस्त चूड़ा दधी ये सब समस्ते पाइले किंतु रघुनाथ को जिते जाचिया दिगला रघुनाथ मना कल ना मु पाइबी कारण मु चाहूँगी वैष्णव मैंने समस्ते संतुष्ट हूँ साधु सेवा वैष्णव मान सेवा किभली भाव रघुनाथ कर देखो रघुनाथ हृदय केते निर्मल केते स्वच्छ जो भक्त मान सेवा करने जचागला तो कहले नाई नाई मु पाइबी ना अन्य मान समस्ते पाई सार मु जड़े निम्न स्थितिर लोक मु जड़े नीच स्थितिर लोक मु बहुत नर्क स्थिति आसी मोर परिवार अति निम्न स्थिति अच्छा तेणु आपण मैंने भक्त आपण मैंने केते उन्नत स्थिति अच्छा आपण मैंने पाइले आपण संतुष्ट हेले मो जीवन सफल हम यही प्रकार भाव निजक बहुत निम्न स्थित रखिक निजक से निजे प्रणाम करते समस्त भक्त निकट में मत आप कृपा करूँ मुझे से नर्क उद्धार हेबी ये भाव में रघुनाथ समस्त प्रणाम कर कहता। तो नित्यानंद प्रभु तक मस्तक उपर पाद रखिले कहले तुम्हें आज कृपा लाभ कल। जय श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की तेणु यही प्रकार भाव में जिते रघुनाथ को कृपा कले तापर नित्यानंद प्रभु तांकर समस्त पार्षद मान को लेकिन पुणी राघव पंडित पाक गले जी की सकाल प्रसाद प्रस्तुत कर रखाई से पिठापणा सब ताकू समस्त भक्त को बांटी दिगला। बांटी देवा पूर्व महाप्रभु को सेमती निमंत्रण कले नित्यानंद प्रभु आह्वान कले प्रार्थना कले महाप्रभु आसिक पहुँचले से महाप्रभु को देखुं नित्यानंद प्रभु और नित्यानंद प्रभु नहीं महाप्रभु को देले से सब महाप्रभु सेवन कले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देले तापर समस्त पाई सारा पर पुणी रघुनाथ को जचागला रघुनाथ कहले ना मुझे समस्त भक्त मान सेवन कर समस्त भक्तर उच्छिष्ट मु सेवन करी जहाँ छाड़े मुझे पाइबी सेटा हूँ मो प्रसाद मुझे ग्रहण करी एवं समस्ते पाई सारा पर चुप कर नित्यानंद प्रभु निकट रघुनाथ जाई पहुँचले कहीं न था सेठी जाकि रघुनाथ जाकि नित्यानंद प्रभु को पाद तले पड़ी कहले आपण मत उद्धार कर मु जो नर्क स्थिति पड़ी मु जो स्थिति अच्छी मुझे उद्धार पाइबा बहुत कष्टकर व्यापार तेणु आपण कृपा कले मु उद्धार हेबी से नित्यानंद प्रभु कहले तुम्हें उद्धार हो सारे तुम्हें से चिंता कर आवश्यकता नहीं तुमको निश्चित भाव में महाप्रभु कृपा करेंगे से तुम्हें चिंता करना। तापर से दिन रातिटा से कटेले तापर दिन सका से राघव पंडित को नित्यानंद प्रभु 100 स्वर्ण मुद्रा नित्यानंद प्रभु को उद्देश्य देले कहले नित्यानंद प्रभु को दब यहाँ हूँ दक्षिणा मोर गुरु दक्षिणा या दब आउ अन्य समस्त भक्त मान किसी किसी स्वर्ण मुद्रा समस्त को दिज्व नित्यानंद प्रभु सहित अन्य समस्त भक्त मान किसी दक्षिणा दिज्व तेणु समस्त पैसा अच्छी प्रचुर परिमाण अच्छी तेणु से सब स्वर्ण मुद्रा समस्त को किसी किसी दिगला एवं नित्यानंद प्रभु 100 स्वर्ण मुद्रा दे सेठारे नित्यानंद प्रभु प्रणाम कले राघव पंडित को प्रणाम कर गृह को पुणी प्रत्यावर्तन से कले किए रघुनाथ एवं रघुनाथ तापर आसिला परे से आउ गृह को गले ना आउ से घर को गले ना
ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ସେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଘରକୁ ଗଲେନି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ରଘୁନାଥଙ୍କର କାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ହେଲାଣି। ରଘୁନାଥ ରହୁଥିଲେ ଘରେ, ମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଶୋଉନଥିଲେ, ଶୋଉଥିଲେ ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଏଠୁ ଯିବି, ଛାଡ଼ିବି। ଏବଂ ଥରେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ନା, ତାଙ୍କର ଯେ ପୁରୋହିତ ବା ତାଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁ, ଯେ ଆମର ରଘୁନାଥଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏବଂ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟଟି ଦିନେ ଚାଲିଯାଇଛି, ଛାଡ଼ିକି, ସେ ସେବା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜେ ଯଦୁନନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଆମ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ହେଇପାରୁନି, ସେ ପିଲାଟି ପଳେଇଲା। ସେଠୁ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠୁ ଖସିବି ଏଇ ବାହାନାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଏମାନେ କେହି ବାଧକ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋତେ କେହି ବାଧା ଦେବେନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ ପାଇକି ସେଠୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ରାତାରାତି ଖସିଗଲେ। ରାତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି। ସେ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଲେନି, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଗଲେନି, ଗଲେ କେଉଁଠି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଲେ। କାଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଗଲେ ଖୋଜିକି ଲୋକ ପଠେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସତକୁ ସତ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଗଲା ରଘୁନାଥ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରଘୁନାଥ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରଘୁନାଥ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ନା ଇଏ ତ ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଇଏ ତ ରହୁଥିଲା ବାହାରେ, ଖସି ପଳେଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଲୋକ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ କେଉଁଠି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଧାମକୁ, ସେ ବୋଧେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବ, ତୁମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସ। ସିଏ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ, ସେ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ମଚାଲାକ ଚତୁର ସେ, ଆଉ ଯେଇ ଜନ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ ଚତୁର ଲୋକ, ସେ କାହିଁକି ଜାଣେ ଯେ ବାପା ପଠେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ବାପା ପଠାନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ଚାଲୁ। 12 ଦିନ କାଳ ଚାଲିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। 3 ଦିନ କାଳ କେବଳ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗାଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀର ଟିକେ ମିଳେ, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 9 ଦିନ କାଳ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟଗ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ କେତେ ବ୍ୟଗ୍ର। 9 ଦିନ କାଳ କିଛି ନ ଖାଇ 3 ଦିନ କାଳ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। ସେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସୂତ୍ରରେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ପିଲା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେବକ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ରଘୁନାଥ ଏମିତି ଉପବାସରେ ଆସିଛି, ଖାଇନାହିଁ କିଛି, ତା ପାଇଁ ଖାଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବହୁତ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣ, ତା ପାଇଁ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଣାଗଲା ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିକି ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ରଘୁନାଥ ଏତେ ଦିନ ନ ଖାଇଥିବା ପରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ। 5 ଦିନ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ରହିଲେ। 5 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଘୁନାଥ ସେଠି ରହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମନେ ମନେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଛି? ମୋର ଜୀବନର କେମିତି ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ ହେବ, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ମୁଁ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେବି? ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ମଗାଉଥିବେ ସବୁବେଳେ? ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କାହିଁ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେବି? ମୋ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେବି ଆସି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେମିତି ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏବଂ ସେ 5 ଦିନ କାଳ ସେଠୁ ରହିକି ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ସେବା ଦେବେ, ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସେବା ଦେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ସେବା ଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କର ସେବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଉଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା ହେଇପାରିବ। ସେସବୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଆମର କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବି ଗୁରୁ ହେଇଗଲୁ।
ଆମର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଘରେ ଗୁରୁ ହେଇଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେଦିନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସୀମା ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସେବା କରିବା, ଆମ ସଙ୍ଘ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିପାରିବା, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରଘୁନାଥ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିକି ସେଠୁ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଦ୍ୱାରା ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନ ଶୁଣିବେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନ କହିବେ, ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে, অমানি মানদ হইয়া কৃষ্ণ নাম সদা লবে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে। গাঁ কথা শুଣିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହନ୍ତି, କ'ଣ ସେ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଚାବର 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 ଚୋରି, ଇଏ କିଏ ଖାଇଗଲା, କିଏ ନେଇଗଲା, କିଏ କଲା, କିଏ କେଉଁଠି ଚୋରି କଲା, କିଏ ଡକାୟତ କଲା, କିଏ କାହା ଘରେ କିଏ ପଶିଲା, ଏଇସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା? ତେଣୁ ସେ କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଗାଁ କଥା କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗାଁ କଥା କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ? ହଁ, ଚାବର କୁଆ କା 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 କରୁ ସକାଳୁ, କୋଇଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ କରିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। କାଉ ଆଉ କୋଇଲିଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ ସମାନ? କିନ୍ତୁ କାଉର ଶବ୍ଦ ଏବଂ କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସମାନ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ର 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 ହେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ବରଂ ଏଭଳି କଥା କହିବ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମୁଗ୍ଧକର ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ କଥା କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ କି ଗାଁ କଥା ଶୁଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। କ'ଣ କଥା କହିବା ତାହେଲେ? କ'ଣ ପାଟି ମୁଖ ହେଇକି ବସିବା? କ'ଣ କଥା କହିବା? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିହ୍ୱା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଜିହ୍ୱାର ଦୁଇଟା କାମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଥା କହିବା। ଜିହ୍ୱାଟା ଥିଲେ କଥା କୁହାହେଉଛି ନା, ଜିହ୍ୱା ନଥିଲେ କଥା କହିପାରିବ? ଯାହାର ଜିହ୍ୱା ନାହିଁ ସେ କଥା କହିପାରିବ? ତେଣୁ କଥା କହିବା କି କଥା କହିବା? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଆଉ ଖାଇବା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜିହ୍ୱାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଗବତୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ତାର ମଧ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୁର୍ମତି, ତାକେ ଯେତା କଠିନ ସଂସାରେ। ଏ ଜିହ୍ୱାକୁ ଜୟ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭଲ ନା ଖାଇବ, ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା? ପୁରୀ ହେଇଥିବ, କ୍ଷୀରି ହେଇଥିବ, ପକୁଡ଼ି ହେଇଥିବ, ସେ ପନିର ହେଇଥିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନା ନାହିଁ? ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ସେଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସା ଯଦି ସେଇଥିରେ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବନି। ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସ ଯେଇ ଇତି ଉତି ଧାଏ, ଶିଷ୍ଣୋଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାଏ। ଯାହାର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଅଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା ମନଟା ତ ସେଇଠି ରହିବ। ଆଉ ଜୈସା ଖାଏ ଅନ୍ନ ତେସା ହଏ ମନ। ବିଷୟର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଳିନ ହଏ ମନ। ବିଷୟୀ ଲୋକର ଯଦି ଅନ୍ନ ଖାଇବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟୀ ଭାବନା ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେମିତି ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, ମନଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୱ ଭାବାପନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜସିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକ, ଜଣେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକ, ଜଣେ ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜଣେ ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିବ। ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବ, ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ, ମାଂସ ଖାଉଥିବ, ତା ନିଶ୍ଚୟ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ନା ଖାଇବା, ଯେଉଁଟା ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପେଟକୁ ସେଟା ହେଉଛି ଖରାପ। ମିଠାଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ପେଟରେ ରୋଗ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଡାଇବେଟିକ୍ସ। ହଁ, ଲୁଣ ଜିନିଷ, ତେଲ ଚିକଣିଆ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ବରା, ପିଆଜି, ପକୋଡ଼ି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୋଗ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପାଟି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ପିତାଟା ଖାଇଲେ ପେଟକୁ, ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭଲ ନା ଖାଇବ ଆଉ ଭଲ ନା ପଡ଼ିବ। ଭଲ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଦଟା ଜୋର ହେବ ନାହିଁ? ହେବ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ବିଛଣା ନ ରହିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତମାନେ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ବିଛଣା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁଳି ତଳପ ଶଯ୍ୟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡନଲପିଲ ବେଡ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଥିଲେ କୋଉଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଥିରେ ଶୋଉଥିଲେ? କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଶୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। କଦଳୀ ପଟୁଆ ଯେଉଁ ନାହିଁ, କଦଳୀ ପଟୁଆ ସେ ତାରି ଉପରେ ଶୋଉଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ବିଛଣା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାର୍ସଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଗଦି ଆଣିଲେ ବିଛଣା। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଦିନସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ତାପରେ ଟିକେ ଗଦିରେ ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ବେଶ ଦାରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି ନା କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଶୋଇବି? ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଏଇଖିଣା ନିଦ୍ରାରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବି ଏଠି ଶୋଇକି। ହଁ, ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିବ, ନାନା ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି ଶୋଇ ଏଇଭଳି। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା, ମୁଁ ସେଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ, ଭଲ ନା ଖାଇବ ଆର୍ ଭଲ ନା ପରିବ, ବ୍ରଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେବା ମାନସ କରିବ। ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଅମାନି ମାନଦ ହଇଆ। ଅମାନି ମାନଦ ମାନେ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବନି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି, ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନ ଅମାନିନ ମାନ ଦେନ। ଅମାନିନ ଅର୍ଥ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆମେମାନେ କରୁଛେ, ଆମେମାନେ ଖୋଜୁଛେ ମୋତେ କାହିଁକି ସେ କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କଲାନି, ମୁଁ ଏତେ ସିନିୟର, ମୁଁ ଏତେ ଦିନର ଭକ୍ତ, ମୋତେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁନି। ସେ ଆମେ ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସିନିୟର, ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ, ସେ କେବେ କହିବନି ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କର ବୋଲି। ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତୁମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ସମ୍ମାନକୁ ତୁମେ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା ଅମାନି ମାନଦ ହଇଆ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଦା ଲବେ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ବ୍ରଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେବା ମାନସେ କରିବ, ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିବା ପରେ ରଘୁନାଥ କ'ଣ କଲେ? ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଂହଦ୍ୱାର, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜମିଦାର ଶେଷରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଭାବରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରଘୁନାଥ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, ଏବଂ କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲେ, କିଏ ଦେଉନଥିଲେ, କିଏ ଦେଉଥିଲେ, କିଏ ଦେଉନଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯାହା ସେ ପାଉଥିଲେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଉନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। এইভাবে ভাবে কিছু দিন চালিগলা, কিন্তু মনে মনে সে চিন্তা কলে আরে এই কার্যটা মু বি ঠিক করুনা, কারণ এইটা হচ্ছে গোটে বেশ্যার কার্য। বেশ্যা যেমতি পুরুষ আসবা পর্যন্ত পরপুরুষ আসবা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যে এই লোক আসব মো পাখু, মতো পয়সা দেব, মতো উপভোগ করব, মু সে পয়সা পাইকি মু মোর জীবিকা নির্বাহ করবি। তেমন মু মধ্যে সেইভাবে বেশ্যা ভি মু চাহুছি যে কে লোক আসিকি মতো পয়সা দেব, সে পয়সার মো জীবিকা নির্বাহ করবি। তেমন মু এক বেশ্যা সদৃশ, তেমন মু এ কাম আউ করবি না। ଏହା କହି ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ମାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଖବର ବୁଝୁଥାନ୍ତି ରଘୁନାଥ କ'ଣ କରୁଛି, ରଘୁନାଥ ମଠରୁ ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଣ୍ଡାରା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ସବୁ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମାରୁଡ଼ିମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାଗିଲେ। ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ସେ ଖାଉଥିଲେ। এইভাবে ভাবে কিছু দিন মধ্যে তাঙ্ক জীবিকা সে নির্বাহ কলে। তাপরে কিছু দিন গলা পরে সেঠু মধ্যে সে আনিলে, সে কলে না মু সেঠু যাবি। তাপরে সে কোণ কলে না যে পেজ নলা যেটি অছি সব ফোপাড়ি দিয়া যাଉଛି, অন্ন ইত্যাদি যেগুড়া খাও না কেহি, এপরি গাই বাছুরি মধ্যে খাও না, কুকুর মধ্যে খাও না, ফোপাড়ি দিয়া যাଉଛି, সেটা পচি যাଉଛି, সড়ি যাଉଛି। পচি সড়ি গলা পরে সেটির গন্ধ হଉଛି, সেসবু যাই রঘুনাথ যাই সংগ্রহ কলে। তাকে সংগ্রহ করে କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ, ଧୋଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଶୁଖେଇଲେ। ଶୁଖେଇକି ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା କଡ଼କଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସିନା ଭଲ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପାଉଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ସିଏ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଯେଉଁ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ରଖିକି ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଉଥିଲେ ସବୁଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ବୈରାଗ୍ୟ। ଏଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ଆମେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା? ଜଣେ ଜମିଦାର ଘରର ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଯଦି ଗରିବ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ହେବ ନା ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ଧନଟାର ଆନନ୍ଦଟା ଜାଣିଛି, ଗରିବର ଦୁଃଖଟା ସେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଧନୀ ହୁଏ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ପାଇବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସେ କଷ୍ଟଟା ଜାଣିନି ଜୀବନରେ। ସେ ତ ସୁନା ଚାମଚ ଖାଇକି ବଢ଼ିଛି,
चुना चामचरे बढ़ी ताको जो कष्ट लगे सी सही पारे से कष्ट किंतु ये कष्ट किभली भाव से सह्य करते ना मन भितर केमती रोला राधाकृष्ण प्रति प्रेम भाव राधाकृष्ण प्रति भक्ति थिबा हेतु महाप्रभु प्रति भक्ति थिबा हेतु सेटा ही आनंद प्रदान करुला जो 6 जन गोस्वामी जो माने से बहुत धनी परिवार आसते से ब्राह्मण परिवार आसते ब्राह्मण वंशर जन्मग्रहण करचंती एवं बहुत धनी परिवार से आसचंती देखिया सुंदर विद्वान शिक्षित लोक किंतु से माने भिक्षुक भली जीवन यापन करुले गोटे गोटे वृक्ष मूले गोटे गोटे रात्रि शयन करुले माने घरे भी शो नौले सी गछ मूले शयन करते किंतु गोटे गचरे गोटे गछ मूल गोटे दिन अधिक दिन शुले कौन कौन हम आसक्ति आसी से गछ प्रति आम जो घरे रोचे से घर प्रति आसक्ति आसुच्छे ना नहीं से घर छाड़िया चाहूँ मो घर छाड़ी मुझे कहीं जी अन्न कौटी पुओ जो कहे चल मो पु मो पाखे बापा कहे कहीं मो जन्म भिटामाटी छाड़ी मुझे कहीं जी घर पचे भांगिकी तार जाछत अवस्था होती कि कोठा घर जावाई इच्छा कर कहीं से घर प्रति आटाचमेंट आसक्ति किंतु से गोस्वामी मैंने सब कौन करते ना गोटे गोटे वृक्ष मूले गोटे गोटे रात्रि शयन करते 2 रात्रि गोटे वृक्ष मूले शयन कर ए प्रकार वैराग्य कहीं से वैराग्य आचरण कर भगवान कृपा लाभ करने आमर कार्य हूँ केमती भगवत भक्ति आम लाभ करवा भगवान विग्रह सेवा केमती करवा भगवान सेवा केमती प्रचार करवा पुस्तक केमती रचना करवा ग्रंथ केमती रचना करवा सदाचार केमती प्रकाश करवा ये थिला उद्देश्य उद्देश्य नाला खाइबा पीवा भलरे आराम रे सोइबा ना से कर्म तेणु से रघुनाथ से नर्दमार जो संग्रह करते ताकू ही खाई जीविका निर्वाह करते से आनंद प्राप्त होते थरे चैतन्य महाप्रभु जानिले जे यही भाव से वैराग्य आचरण करुच्ची तेणु निजे आसिकी थरे पहुँचले खोजी खोजी स्वरूप दामोदर सहित आसिक पहुँचले आसिक पहुँचिकी देखिले जे रघुनाथ जाई गोटे छोट कुड़िया रही एवं यही भाव से भजन करुँच महाप्रभु कहले तुम्हें मो पाखर पलि आसिल तुम्हें केमती रोच कौन करुच ना आज्ञा मु रही रहा तुम्हें सब कौन बहुत मूल्यवान जिनस रखीच घरे मत जनईन कहले कह ना आज्ञा तो मो पाखे कौन मूल्यवान जिनस अच्छे ना रखीच तुम्हें मूल्यवान जिनस या कही खोजी खोजी जाकि से जो सुखिला जो चाउल था से मुठे पाठ पकड़े बोले अरे एत बढ़िया जिनस रखीच तुम ना बोली मो पाखे यहाँ किए कही द्वापर जुगे भगवान कृष्ण सुदामा चाउल भजा यही कही ना गोटे मुठा खाई द्वितीय मुठा खाई रुक्मिणी हाथ धरी पकड़ एटी से गोटे मुठा खाई आउ गोटे मुखा धरवाई जाऊँच से स्वरूप दामोदर हाथ धरिगल ना ना खाऊ ना से यथेष्ट होगा कारण महाप्रभु कृपा से करदे कारण आउ अधिक कृपा कर रघुनाथ तापर रघुनाथ ये जो वैराग्य देखिक महाप्रभु बहुत आनंदित होते एवं तापर से स्वरूप दामोदर कहते ये हूँ तुम सेवक ये तुमको साहाय्य कर तार वैराग्य परिपक्व होती जी कि जमीदार परिवार आसिक केते की प्रकार भाव वैराग्य आचरण करुच्ची सी तुमको सब प्रकार साहाय्य कर महाप्रभु तांको गोवर्धन शिला देते एवं गुंजा माल देते गुंजर माल देते कहले गोवर्धन शिला को तुम्हें पूजा कर एवं गुंजा माल को तुम्हें पूजा कर तेणु सी महाप्रभुंर जो दबार उद्देश्य हूँ ये भाविले जे मते निश्चित भाव में गोवर्धन शिला दौरान माने गोवर्धन पर्वत रही मते आदेश देते तेणु मुझे गोवर्धन पर्वत निकट में रही एवं सेठारे यही जो स्वरूप दामोदर सेवा करी यही प्रकार भाव में रघुनाथ जाइकी गोवर्धन पर्वत रही स्वरूप दामोदर सेवा करते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो मैंने थे से साहाय्य करते रघुनाथ दास गोस्वामी आउ दिन राति 24 घंटा मध्य सी शोले मात्र घंटा किए आम के समय शोचे अधा समय आमर जीवनर अधा समय केवल शोचे आम भागवत कहुई निद्रया हियते नक्तम व्यवा ये नवावय दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरण नवा श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंदे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को आम दिन कालटा कटुची कौन ना परिवार पोषण करवा राति भागटा शोबार कटुची नहीं ना अच्छा राति भागटा जो शोबार कटे ताले आम जो 50 वर्ष बंचु ताले केते वर्ष आम शोबार कटिगला हाँ 25 वर्ष नहीं आउ जो 25 वर्ष रहा से छोट पिला 10 वर्ष पर्यटन खेल बुलारे गला आउ जो 15 वर्ष रहा बह कले बह कर सारापर छुआ पिला जन्म करवा बढ़ेवा ये गला आउ जीवन में कौन रहा तुम भक्ति कहीं भगवान कहाँ
महाप्रभु कहाँ थी महाप्रभु सेवा कहीं कौटी अच्छी ना संसार परिवार बंधु बांधव ये तो गला मला बेलू से खोजा मो पुओ कहीं मो नाती कहीं मो चाबिकाठी कहीं मो कौटी कहीं मो कौन कहीं मुझे देखिकी मरी मुझे मुँह को देखिकी मरी मुँह चाहिए मरी मो नाती मुँह को चाहिए मरी या कर कौन कर कि देख सी दिन राति 24 घंटा भितर मात्र घंटाटे कि 1.5 घंटा शोते रघुनाथ आ 22 घंटा काल भगवान सेवा करुले वैराग्यर कृत्य सदा नाम संकीर्तन शाकपत्र फलमूल उदर भरण वैराग्य मूर्तिमंत प्रतीक होती रघुनाथ जी कि केवल जहाँ मिलूला शाग मिलू फल मिलू पत्र मिलू जहाँ मिलू ताकू से सेवन करते एवं भगवान दिव्य नाम संकीर्तन करते एवं यही जो गोस्वामी मानक से लिखार पुस्तक रचना कर साहाय्य करते सहित अन्य कार्य सहायता करते यही प्रकार हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य तेणु गोटे गोटे गोस्वामी मान द्वारा गोटे गोटे असाधारण गुणर प्रदर्शन कर महाप्रभु ये हूँ वैराग्यर मूर्तिमंत प्रतीक हूँ रघुनाथ नम्रतार मूर्तिमंत प्रतीक किए सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी बड़ भाई सनातन गोस्वामी जितेबाला जेल खान रखाई जेल खान जो छाड़ी आसिले सी जंगल बाट देके आस सनातन गोस्वामी महाप्रभु दर्शन करने जंगल देके आसब कंटा झंटा बाजिक गोड़ हाथ सब घा गोड़ हाथ घा सब पूज पानी रक्त रक्त पूज हो देह सारा जन महाप्रभु निकट में आस साक्षात करने चिंता कर कौन महाप्रभु पाक जी मो देह तो अवस्था देह हाथ तो घा घड़ हो अवस्था सांघातिक है पूज रक्त है आउ कौन महाप्रभु को सेवा करी यही शरीरटा मुझे देदेवी कौटी ना रथ चक तले देदेवी आम रथयात्रा आस अल्प दिन भितर स्नान पूर्णिमा कौ दिन 14 तारीख स्नान परिवार केते दिन पर पड़े रथयात्रा 15 दिन पर तेणु रथयात्रा जो चलुव रथ जो चलुव से रथ चक तले मु जीवन देदेवी कहीं जीवन को रखी आगुरी ये कड़न व्यवस्था नाला रथ यात्रा जो कड़न व्यवस्था होती आगुरी से नाला 500 वर्ष तलर कथा कहुच्छे कड़न व्यवस्था कले किए आमर जो भक्ति विनोद ठाकुर जो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे पुरी रे सी कड़न व्यवस्था कर केदारनाथ दत्त नाम था सी तो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे कड़न व्यवस्था देखिले जे रथ चक तले बहुत लोग मरी जाऊँगी से कड़न व्यवस्था कौन पुलिस मैंने धरते गोटे दौड़ी दौड़टा बंधा रथर तल दौड़ी बंधा हो कि पूर्व दौड़ी थी पुलिस मान हाथ में अन्य लोक मान दिखाई से कड़न भितर कहीं प्रवेश न करेंगे तेणु लोक मैंने भर प्रवेश न करने तेणु सी जो कड़न व्यवस्था नाला से चिंता कले ना मुझे रथ चक तले मो जीवन देदेवी मुझे रखी नहीं जीवन ये कथा महाप्रभु जापारे आसिकी जो महाप्रभु पाखे आस प्रणाम कले सनातन दूरे थी अच्छा दूरे रही सनातन महाप्रभु कहले दूरे कहीं प्रणाम कर पाक आस ना ये शरीर मुझे कहीं जी आप शरीरटा अपवित्र शरीर यहाँ दूषित शरीर आप कहीं जाएंगे अपवित्र करी से महाप्रभु जाए आलिंगन कले देखो महाप्रभु केते भल पाँच सनातन कहले कौन कह तुम्हें तुमर ये जो शरीरटा यहाँ कहार जन कहवाटा मो शरीर आम कहना यहाँ हूँ मो शरीर सनातन गोस्वामी कौन कहले कहले ना यहाँ हूँ आपण शरीर यहाँ मो शरीर एक जन विद्वान कह जन भक्त कह प्रकृत में यहाँ भगवान सेवाई उद्दिष्ट है शरीर आम भगवान सेवाई उद्दिष्ट न हेतु आम कहे आम शरीर आम सेवाई आम रखुचु आम परिवार सेवाई रखुचु किंतु सी भक्त होता से कहले ना यहाँ हूँ आपण शरीर से चैतन्य महाप्रभु कहले जदि तुम्हें कहूच यहाँ हूँ मोर शरीर अर्थात तुम्हें जब यहाँ मो शरीर बोली कहूच ताले मो बिना अनुमति शरीर टाक नहीं रथ चक तले देवाई कहीं कहूच चिंता कर महाप्रभु जापारे ना आत्महत्या करने चाहते से कहले मोर बिना अनुमति मो शरीर को लेकिन तुम्हें आत्महत्या करने चाहूच कहीं मोर अनुमति नहीं था तुम्हें नहीं सारा पर तुम्हें जाता रथ चक तले जीवन देवाई तुम्हें मो बिना अनुमति केमती रथ चक तले जीवन देवाई चाहूच जदि आत्महत्या कर जड़े भगवान को पाई जाता मुझे तो 1000 बार आत्महत्या करने प्रस्तुत अच्छी भगवान केमती पाइबा भजन कले ही भगवान को पाइबा जेई भजे से ही बड़ अभक्त ही नछार कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार जे भजन करिवो से भगवान को प्राप्त हो आत्महत्या कले भगवान को पाई आत्महत्या करा कथा किए कहते रुक्मिणी देवी से सनातन गोस्वामी
उनको चैतन्य महाप्रभु कहते रुक्मिणी चिठी लिखी क्या पाक कृष्ण पाक लिखी चिठी लव लेटर बर्तमान सब लव लेटर आ ना बर्तमान तो सब मोबाइल चलना कम आ कौन से लेटर से लेखा आरंभ होता जे कृष्ण पाक लिखी जे आपण जदि मते उद्धार न करेंगे कारण मत बह करने किए व्यवस्था है शिशुपाल शिशुपाल बापा स्थिर कर सारी भाई मैंने स्थिर कर सारी शिशुपाल को बह दवाई किंतु मु शिशुपाल को बह करने चाहे ना मुझे बह कर आपण को ही बह कर तेणु मत जदि आप उद्धार न करेंगे ताहले मु आत्महत्या करी से भगवान कृष्ण निजे जाइए रुक्मिणी हरण कले ना नहीं हाँ से कहीं हरण कले कारण मो पाई जन आत्महत्या कहीं कर भल पाई नहीं आसिले ता नुह केवल आत्महत्या रक्षा करने कहीं आत्महत्या से कर तेणु आत्महत्या कर गोटे भल कार्य नुह जड़े भावती जो आत्महत्या कले मुझ सब प्रकार जो समस्या जो प्रकार जो प्रतिबंधक जीवन में आछे सब चलीज किंतु आत्महत्या कला आत्महत्या करवा तो बहुत कष्ट जन जन लोक जो बेकर दौड़ी दिखते से कहते कहीं मुझे आत्महत्या कली जो एत कष्ट हुए भयंकर कष्ट हुए जन जन विष खाई सारापर से कहते कहीं मत बंचई दियो डाक्तर डाक्तर उठे मत बंचई दियो मुझे बहुत कष्ट पाऊँगी माने जड़े जबरदस्ती तार जीवनटा को मारिदेवाई चाहूँगी से कष्ट हम निश्चित भाव में माने कलिजा छिड़ेदेला भाया लगे जो हृत्पिंड छिड़गला भाया लगे कि कष्ट से आ मरीगला आहरी भयंकर कष्ट कारण से शरीरटा जो शरीरटा जीव आत्मा आत्मा शरीर छाड़ी आत्माटा जीव से आ गोटे स्थूल शरीर भितर स्थान पाइपर सूक्ष्म शरीरटा से स्थूल शरीर स्थान पाइपर से बहुत कष्ट पाइब से सब बड़े खोजी बुल कौटी मु गोटे स्थूल शरीर पाई भर प्रवेश करके मोर अतृप्त थी वस्तुटा को मुझे प्राप्त हेबी कहते अतृप्त आत्मा प्रेतात्मा बोली जहाँ कहुए तेणु आत्महत्या कर अति सबुठ निंदनीय कार्य विशेषकर साधु मान कथा कहुई तेणु आत्महत्या करवाटा जन जब आत्महत्या कर भगवान पाता चैतन्य महाप्रभु कहले मुझे 1000 बार आत्महत्या करने प्रस्तुत अच्छी तेणु यही कथा सनातन गोस्वामी कारण सनातन गोस्वामी केते नम्रता आउ सहिष्णुतार प्रतीक किए हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर को 22 बजार कोरडारे पिटा जाऊँगी तुम्हें हरे कृष्ण नाम छाड़ी अल्लाह अकबर कह से कहले खंड खंड हो जदि पिंडु जाए प्राण तथापि तुंडु न छाड़ी मु हरिनाम मो मांस जदि खंड खंड छिड़ी पड़े रक्त जदि बही जाए रास्तार तथापि मो कृष्ण नाम त्याग कर आमको टिके कष्ट है सागे कौन मिल माला फोपाड़ी दियो जपमाला कौन कर कष्ट माला जप करवा ना किंतु हरिदास ठाकुर कहले खंड खंड हो मो प्राण चलीगले भगवान नाम त्याग कर प्रकार भाव में महाप्रभु तांकर प्रिय पार्षद मान द्वारा सहिष्णुता नम्रता आउ त्याग वैराग्य ये सब उदाहरण प्रदर्शन कर जो मैंने कि आम मान अति गुरुत्वपूर्ण उदाहरण हो रही तेणु से रघुनाथ दास गोस्वामी समय से रघुनाथ दास गोस्वामी आज हूँ चूड़ादधी महोत्सव दिवस तेणु आम ये चूड़ादधी महोत्सव यही कथा शिक्षा करवा उचित किभली भाव में आम जीवन में आम केमी भक्ति लाभ करवा जीवन में जिते प्रकार पारिवारिक प्रतिबंधक दुख झड़ झंझा आसिले ताकू आमको सह्य करने पड़ो एवं जीवन सुखटा को आम चाहिए दरकार नहीं भौतिक सुख न चाहिए किमती आध्यात्मिक सुख लाभ करवा जमी रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एमाने आध्यात्मिक सुख पाई भौतिक सुख को जलांजलि देइचंती से प्रकार भाव में आम प्रयासी हवा एवं जीवन में कृष्ण प्रेम लाभ करवा चैतन्य महाप्रभु को लाभ करवा जय प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की प्रेम प्रदाता श्री श्री नित्यानंद प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की शील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताई गौर प्रेमानंद भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज की